इब्ने अब्दुल रहमान अल्लाह दरबार मौला अब नबीर नून एक कदम और उसले ने मौला अब नबीर कदम और सोमत खातिर तो उसने अब्दुल हाथ रही अल्लाह अब हाथ दरबार मुझे कबूल कर दिया अल्लाह या अल्लाह बुल टुडी क्षमा माफ कर दे मौला जाने से पीरो मुझे कमल वाला नो मुझे हायतन नबी जी जिंदा नबुमत रौदातुल मुबारक है उन नूनी कदम और আমাদের পক্ষে পরিবার করে মঞ্জুর কবুল করে আল্লাহ या खास कर माल हजरत उम्मत हजरत मुतहरत उम्मत मुमिनीन उम्मुल मुमिनीन दरबारे या अहले बादर दरबारे या नबी परिवार दरबारे खास कर मौला मौला हसनैन करीबैन या अल्लाह सैयद आजम अली मुकाम बदर जैद हसन दरबारे अली मुकाम से हजरत मौला दरबारे मौला अली शेख खुद दरबारे जौता से खदर जन्नत फाते वजह को अनाद मंजूर कबूल कर दिया अल्लाह या अल्लाह मेरे समस्त सहाबा किराम ताबीन उधर मंजूर कबूल कर दिया अल्लाह या अल्लाह सुहादे बड़ा सुहादे वहद या सुहादे करबला যত বড় শহীদের কাছে তাদের দরবারে মঞ্জুর কবুল করে আল্লাহ खास कर मौला अबुल बस आदम इस्लाम मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सुन्नत दरबारी मानो बोलता तो मुझे कबूल कर अल्लाह या अल्लाह जिना सब नबी नून का तुम्हारे पहले मुझे सुनना आसे रसूल हज सैयद नूर मोहम्मद अल्लाह नबी दरबारे इस दरबार मुझे कबूल कर अल्लाह या अल्लाह देखे सुनता है बाबा पुरान अल्लाह नबी दरबारे या अल्लाह ओने तो बोले कर उठे जाता है दरबारी तो दरबारे खास कर जो खादिम परिवार वाला अब नबी का तुम्हारे खिदमत कर दे विदे ताদের আমল নামে মঞ্জুর কবুল করে আল্লাহ या अल्लाह ने मुर्शिद व कबला ऊपर पीर मुर्शिद दरबार मुझे कबूल कर अल्लाह आमीन या अल्लाह मुर्शिद पर के फायदे तवज्जो गैबत नसीब कर दिया अल्लाह आमीन मुर्शिद पर के सदियल में सूरत नूर इल्म तरीकत नूर इल्म हकीकत मारिफत नूर अपने आलोकित बना दिया अल्लाह आमीन मुर्शिद पर के सदिया कल बानी को दिलदार जारी के तुम्हारा आपात मस्तक माथा तो पावड़ तो आते माते जिक्र दूर तो मस्त दान को कायम कर दिया अल्लाह आमीन या अल्लाह खास कर मौला बांग्लादेश से सादर मुझे अपनी सदर साहब पर मुझे जब सदा मजबान दरबार सुरसो मौला या अल्लाह बांग्लार बुके बीच कराचे मोरपल मद पार जतो लम तो तेरा दरबार मुझे कबूल कर दिया अल्लाह खास खाजा के गोलाम खाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह नासिर रहमतुल्लाह दरबार मुझे कबूल कर दिया या अल्लाह हबीबर सदका मौला या अल्लाह যারা যেই নিয়ত হাতে তাদের জায়েজ মুজুর কবুল করে দিও আল্লাহ या अल्लाह একজন মাওলা বিদে যাওয়ার জন্য বিকাশ যাওয়ার জন্য মাওলা তার নিয়ে মাওলা বের চাওয়ায় না নাতির কাছে মাওলা তার যাওয়ার জন্য মাওলা দোয়া মাওলা সুস্থ সবল মাওলা আপনি তাকে মঞ্জুর কবুল করেন মাওলা পরবাসী জোড়ে শান্তিময় ব্যবস্থা করে দিও या अल्लाह মাওলানা আবদ আসামি মাতুল আজিজ সাহেবের মাওলা সন্তানদের মাওলা হক্কানি মুহাক্কিক আলেমানা দিও আল্লাহ या अल्लाह मास्टर साहब से लेकर हक्कानी मुहाक्किक आलेमाना सुन्नाह आलेमाना वाला खिदमतगार अहले सुन्नत जमात बना दिया अल्लाह या अल्लाह আমাদের পরিবারে বলতে মাওলা মাওলা মন্দির কে মাওলা গরিবের সদকা या अल्लाह मुझे अवसर हक्कानी मुहाक्किक आलेमाना दिया अल्लाह या अल्लाह যাদের ঘর অসুস্থতা আছে মাওলা শারীরিকভাবে আর্থিক মানসিকভাবে মাওলা দুর্বলতা তাদের সুস্থতা দান করে দাও আল্লাহ সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিও আল্লাহ या अल्लाह যেখানে দোয়া কবুলের জায়গা জাগো মাওলা আপনার কত বড় দরবার या अल्लाह के बांग्लादेश থেকে অনেক মাওলা বিদেশে দোয়া দিছে মাওলা या अल्लाह তাদের জায়েজ মঞ্জুর কবুল করে দিও আল্লাহ আবাদুল হাজির নে খাদত করে দিও আল্লাহ या अल्लाह तबीर सदके मौला ताकि पंज दिन नमाज पढ़ दिया अल्लाह এরকম মাওলা পিতা और खिदमत का बना दिया अल्लाह या अल्लाह नबी कदम दरबार का हाजिर फिरे दिया अल्लाह या अल्लाह बांग्लादेश में रहमत করে দান করেন এ রব্বুল আলামিন যারা মাওলা মাদার বিল বাঞ্চন করতেছে মাওলা মাওলা তরিকত আলে মাওলা হামলে দ্বারা তাদের রাস্তা বুত করে দিও আল্লাহ या अल्लाह সুন্নতের মাওলা বাংলাদেশের প্রতি আপনি মাওলা আইন কায়েম দায়েম করে দিও আল্লাহ ওয়াল্লাযিনা আমানু বিন নবিয়িনা সিদ্দিকিনা সুহাদা সুলাইমুল্লাহ রাফিকা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকি নূরে জাতি মাদি ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লাম সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ফাতাকাব্বাল হাযা দুআ ইদা সাইয়্যিদুল মুরসালিন কদম और भाग के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह